Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir la traduction d'un graphe 7 en schéma ladder. Et pour cela, nous allons en même temps résoudre les exercices 11 et 12. Dans ces exercices, on a les deux graphes 7. Donc, le premier graphe 7, c'est pour l'exercice 11 et le deuxième, c'est pour l'exercice 12. On demande de donner le tableau des conditions d'activation et des conditions de désactivation, de donner les équations des actions et de matérialiser les graphes 7 à l'aide de diagramme ladder. Donc مطلوب مني اني نحول الجراف 7 الى مخطط لادير. اللادير هذا هو عبارة عن لغة برمجة خاصة بليزوتومات بروغرامابل اندستريال. Donc نبداو. Pour le premier graphe 7, on va établir le tableau des conditions d'activation et conditions de désactivation. نتبعوا كما العادة les étapes. Pour l'étape numéro 1, nous avons donc les étapes précédentes, c'est 5 et 8. Et la réceptivité, ou bien la transition précédente, c'est celle-là, avec une réceptivité à F. Donc la condition d'activation de l'étape là, c'est X5 et X8 et F. Pour la désactivation, on va voir la prochaine étape. Donc c'est 2. Donc la condition de désactivation, c'est X2. Pour l'étape 2, l'activation c'est X1 et B. Pour la désactivation, nous avons une divergence en A. Donc, qui désactive à 2, active en même temps 3 et 6. La condition de désactivation, c'est X3 et X6. Pour l'étape 3, la condition d'activation, c'est X2 et B. Et la désactivation, c'est X4. L'étape 4, nous avons l'activation, c'est X3 et C. La désactivation, c'est X5. Pour l'étape 5, l'activation c'est X4 et G. Et la désactivation c'est X1. L'étape 6, l'activation c'est X2 et B. Et la désactivation c'est soit X7 ou X8. Pour cela on va écrire X7 plus X8. Pour l'étape 7, l'activation c'est X6 et A. Et la désactivation c'est X8. Pour l'étape 8, nous avons X6 et A bar ou X7 et A bar. Donc on va tirer A bar comme facteur commun et on obtient X6 plus X7 et A bar. Et pour la désactivation de 8, c'est X1. Pour les équations des actions, nous avons A égale à X2, B égale X3, C égale X4, E égale X6, MF égale X7 et MT égale X8. دونك هذا الجراف 7 الاول درنا شروط التفعيل، شروط التخميل، معادلات الاعمال ولا الافعال. La même chose pour le deuxième graphe 7, le tableau des conditions d'activation et de désactivation. Donc pour l'étape numéro 1, nous avons l'activation c'est X6 et P bar, et pour la désactivation c'est X2. Pour l'étape 2, nous avons X1 et D et P. Et pour la désactivation, nous avons une divergence en OU, parce qu'on a un X3 ou X4. 4, donc قبلها X3, donc l'activation de 3 c'est X2 et M et B. X2 et M et B, et la désactivation c'est X4. Pour la quatrième étape, nous avons X2 et M et B bar ou X3 et H. Donc l'étape 4 يا اما نجيها من 3 نروح ل 4 يا اما من 2 نروح ل 4. دونك من هنا كاين شرط ان بي بار ومن هنا كاين شرط اش. Donc pour le 5, nous avons X4 et F et la désactivation c'est X6. Pour 6, donc l'activation c'est X5 et H et la désactivation c'est X1. Pour les actions, nous avons R, donc répété dans plusieurs étapes. المعادلة تاعها راح تكون المجموع المنطقي la somme logique des variables des étapes à laquelle elle est reliée. Donc elle dit R égale X2 ou X3 ou X4 ou X5. Pour D معاودة هنايا وهنايا donc راح تكون عندي X2 et 4 et M X3 et ou 5.
دونك نجيو نحققو الجراف سيت تاعنا ولا نحولوه الى شيما لادير. عندي 3 شيما ستوندار. دونك لاحظوا بلي في الجدول ما كتبتش انيت ولا اي فاريابل زايد. دونك عندنا لو شيما لادير دون ايتاب انيسيال. دونك في لادير عندي سو كون ابل لو رولي اوكسيليير. رولي اوكسيليير سي ان رولي. لا بوبين تاعو عندها 7 وعندها ريسيت نسميوه اكس ام، مثلا ليطاب نيميرو 1 ou bien 2 ou bien 3، وعنده ان كونتاكت بعد تشوفوه. الوغ لا كونديسيون داكتيفاسيون نحققها باللادير بلي كونتاكت ونكابليها سور لو اس دو لا بوبين du relais auxiliaire XM. La condition de désactivation, la même chose, je vais la réaliser avec les contacts et la câbler sur le R, le reset de la bobine XM. Donc, j'ai utilisé le init. Donc, init, c'est pour initialiser le système. Ça doit activer l'étape initiale et désactiver toutes les autres étapes. Pour activer une étape, لازم نعطيها هنايا 1 وهنايا 0. Donc c'est pour cela on ajoute init en parallèle ici, quel que soit l'état de ce contact. Donc كي نغلق init في البداية، donc قلنا init هذا c'est un bouton poussoir، نابوي عليه في البداية تاع التشغيل تاع النظام تاعي ومن بعد نطلق. كي نابوي عليه ça veut dire 1. donc يكون عندي 1 c'est-à-dire le contact init est fermé. donc يكون عندي le contact هنايا fermé، يفوت لي le courant électrique وهذا c'est normalement fermé يفوت. donc هنا يعطيني 1 وهنا il est normalement fermé، كي نابوي عليه يولي ouvert. هذا quel que soit l'état de ce contact. donc celui-là il est ouvert. donc مهما يكون هذا مهما يكون fermé. donc هذا يتفتح ما يفوتش لو كورون الكتريك. donc هنا راه يكون عندي 0. لابوبين تاعنا كيكون عندها 1 هنايا و 0 هنايا elle est activée تعطينا 1. donc pour l'étape non initiale دونك راح ندخل init مي العكس. هنايا درتها اون سيري نورمالمون فيرمي وهنا درتها اون باراليل نورمالمون اوفير. دونك هنا راح تكون عندي العكس، هنايا نورمالمون فيرمي و نورمالمون اوفير هنا. دونك لاحظوا هنا كاين ا يو دور سي لاري دورجونس، ثاني التوقف الاستعجالي نقدروا ندخلوه في الشيما لادير تاعنا. قلنا في الكور يا دو تيب داري دورجونس، لاري دورجونس دور اي لاري دورجونس دو. كي ندخل لاري دورجونس على المراحل سور لي زيتاب راح نسميه ان arrêt d'urgence dur parce qu'il va désactiver toutes les étapes. راح يبلوكي le système complètement, il ne fait rien. donc c'est le même bouton mais هنايا l'appellation bien le nom تاعو يتبدل. هنايا c'est arrêt d'urgence dur، arrêt d'urgence dur. donc الهدف من l'arrêt d'urgence c'est désactiver toutes les étapes. désactiver ça veut dire نعطيه هنايا 0 وهنايا 1. دونك هنا il est normalement fermé، كي نابوي عليه راح يتفتح يعطيني هنايا 0 وهنايا اون باراليل مع هادو في زوج كي نابوي عليه تغلق ويعطيني 1 هنايا. لا ميم شوز ici. دونك ميم لي زيتاب نون انيسيال اون دوا ديزاكتيفي بار اري دورجونس. هنا يتفتح يعطيني 0 وهنا يتغلق يعطيني 1. دونك ستادير راح يديزاكتيفي لي ليتاب هادي. بور لي زاكسيون nous avons ce schéma كاين لو كونتاكت هذا اكس ان. دونك لو كونتاكت اكس ان هذا donc il représente l'état d'une étape. donc إذا كان l'action تاعي مربوطة مع une étape par exemple celle-là كي تكون active هذا لو كونتاكت يتغلق، كي تكون inactive هذا يتفتح. donc l'action égale xn. donc l'arrêt d'urgence كي ندخلو هنايا في les actions نسميو un arrêt d'urgence doux parce qu'il va isoler les sorties. هذه c'est une sortie pour notre système. donc il va isoler les sorties, c'est-à-dire couper l'alimentation. les étapes peuvent fonctionner normalement. donc يقدروا يمشيو les étapes تاعنا normalement ونفصل المخارج تاع النظام تاعي، يعني التغذية بالطاقة حاجة اللي تتحرك. دونك كي نجي نحقق ان جراف سيت باللادير جو في utiliser ces schémas. راح نستعمل هذا لو شيما pour les étapes initiales، هذا لو شيما pour les étapes non initiales، وهذا لو شيما pour les actions. دونك راح يكون عندي عمل تكراري ديما لي ميم شيما يتعاودوا
Seulement, donc, qu'est-ce qui va changer? C'est les conditions d'activation et les conditions de désactivation. نبغي نحقق مثلا le graph set هذا ولا هذا. دونك نروح عندي ان utilitaire، نروح نتبع l'utilitaire تاعي ونرسم لو شيما تاعي. مي لازم يكون عندي لي زيكواسيون. الوغ عندي ليطاب الاولى سيت اون ايطاب انيسيال، نبدا نحققها. دونك نزيد لي فاريابل هنايا. دونك لا فاريابل تاعي الي سي ان كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك نسميها باغ اكزومبل عندي في ليكواسيون تاعي اكس 6 اي بي بار. دونك هذه نسميها اكس 6. دونك سي ان كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك نحطو هنايا. ومن بعد عندي اي بي بار. كي تكون عندي اي لوجيك راح نحط لي كونتاكت تاعي اون سيري. دونك نزيد اون اوتر فاريابل. دونك هنايا بي بار مانيش راح نكتبها نسميها بي بار، مي راح نديرو ان كونتاكت نورمالمون فيرمي ونسميه بي. دونك بي اوكي. دونك نوصل هذه مع هذه. دونك هنايا راني حققت اكس 6 اي بي بار. قلنا ما نكتبش بي بار هنايا، نديرو ان كونتاكت نورمالمون فيرمي. الوغ الشيما واش عندي لي زوتر كونتاكت؟ عندي init نورمالمون اوفر اون باراليل مع لا كونديسيون داكتيفاسيون. هذه هي لا كونديسيون داكتيفاسيون تاعي. نزيد init اون باراليل. الوغ نورمالمون اوفر تسميها init تكون اون باراليل مع هذه. من بعد الاخر نزيد دو بار، وحده من هنا وواحده من هنايا كي ريبريزونت لي لاليمونطاسيون. بعد الاخر نزيدها من هنا. الوغ init راح تكون اون باراليل مع هذه. وعندي لا ريديرجونس اون سيري معاهم كامل. دونك لا ريديرجونس elle est normalement fermée. دونك نسميه AI ونحطو هنايا اون سيري معاهم، وهذه تكون اون باراليل مع هذا كيما هكذا. دونك راني حققت لا كونديسيون داكتيفاسيون. وعندي في الشيما تاع ليطاب انيسيال كاينه init اون باراليل، وكاين لا ريديرجونس هنايا اون سيري معاهم. دونك كي فون سو كابلي سور لو 7. دونك لو 7 دو لا بوبين X1. دونك راني في المرحلة الأولى نسميها X1. دونك نحطها هنايا ونربط هذا كامل معاه. دونك هذه لا بارتي 7 ou bien l'activation تاع ليطاب نيميرو 1. الوغ في ديزاكتيفاسيون عندي، ما نضلش ندير كونترول سي في نهزو. نحطو هنا نسميه X2. X2. دونك في لا ديزاكتيفاسيون عندي init بار. نكوبي هذا كونترول سي كونترول في. elle est normalement fermée. دونك نديرو هنايا نيجاتيف. دونك عندي اون باراليل معهم اري دورجونس مي نورمالمون اوفر. نديرو هنايا نورمال. الوغ هادو ils vont alimenter le R de la bobine X1. دونك نجيبو le R reset نكتبها X1. انا نحطها هنايا مع هادي هكذا. نحطو هنايا. دونك نربطهم. كاين عندي X2 اون سيري مع init et en parallèle مع la rédulgence. دونك هذه راني حققت ليطاب نيميرو 1. دونك ليطاب نيميرو 1 عندها 7 وعندها ريسيت. لو شيما تاع ليطاب انيسيال رانا شفناه من قبل. عندي لا كونديسيون داكتيفاسيون تاعها سي اكس 6 اي بي بار اون باراليل مع init et en série مع arrêt d'urgence normalement fermé. La condition de désactivation تاعها سي x2. في الشيما كاينه init bar هذه init normalement fermé en parallèle مع l'arrêt d'urgence. دونك هذه l'étape numéro 1 c'est une étape initiale. نروح دركا l'étape numéro 2.
الباقي لي زيتاب كامل ماهمش لي زيتاب انيسيال. نتبع لو دوزيام شيما، سي لو شيما لابيل دون ايتاب نون انيسيال. الوغ في l'activation تاع l'étape numéro 2 عندي x1 et d et p. دونك عندي x1 d p 3 فاريابل et مربوطين بال a، راح نديرهم اون سيري. دونك نقدر ندير كوبي من هذه، كوبي هنا، نعاود نسميها. دونك على حساب ليكواسيون تاعي عندي x1 x1 عندي d وعندي p. دونك نزيد هذه كونتر سي كونترول في. دونك هنا يكون نورمال باسكو عندي دي بي. نزيد كوليها هنايا، نديرها نورمالمون اوفير ونسميها دي. دونك عندي 3 فاريابل، دونك ندير 3 كونتاكت اون سيري باسكو كاينه لوبيراسيون لوجيك اي. دونك هذا الشيما تاعنا عندنا اون سيري، معاه كاينه انيت بار، ندير انيت نورمالمون فيرمي، كولي هنايا اون سيري معاه ثاني لا ريديرجونس نورمالمون فيرمي. Donc هادو ils vont alimenter le set de la bobine X2. كوبي هذه نحطها هنا، نربطها مع هذه نسميها X2. دونك هذا اليوتيليتير اللي راني نخدم فيه سميه OpenPLC Editor. دونك سي ان اوتي غراتوي اللي يسمح لي باش نرسم لي شيما لادير. دونك نعدل شويه هذه، نعدل هذه. Alors pour pour l'activation de l'étape numéro 2. Pour la désactivation, عندي la condition de désactivation en parallèle مع init normalement ouvert, en parallèle مع la rédulgence normalement ouvert. La condition de désactivation de l'étape 2 كيما شفناها في الجدول c'est x3 plus x4. دونك هنايا معناها x3 و x4 كيعود هنايا او راح نحطهم en parallèle، كيعود a نحطهم en série. دونك هنايا نزيد هاد لا فاريابل نسميها x3 على حساب واش عندي في المعادلة، ونزيد نكولي مرة أخرى نسميها x4. دونك سي نورمالمون اوفير. ومن بعد معاهم كاينة init وكاين اري ديرجونس اون باراليل. نزيد كوبي init نحطها هنا، كوبي لاري ديرجونس نحطو هنا. دونك هادو كامل راه يجيو اون باراليل et ils vont alimenter le reset تاع لا بوبين x2. دونك هنايا نعاود نسميها x2. أنا نربط هذه مع هذه، نربطها باش تجي درت، زيد هذه اون باراليل وهذه وهذه. دونك هنايا راني حققت ليطاب نيميرو 1 ليطاب نيميرو 2. دونك نكمل بنفس الطريقة كيما خدمت ليطاب نيميرو 2 نخدم باقي لي زيطاب. دونك بور ليطاب نيميرو 3 عندي لاكتيفاسيون تاعها سي x2 et m et b. لا ديزاكتيفاسيون سي x4. نقدر نكوبي هذه، دونك نقدر نهز المرحلة هذه كيما راهي، مرحلة 2، ندير كونترول سي نكوليها هنا. أنا نهبطها شوية من هكذا. أنا نعاود نسمي هذه x3 même chose ici x3. alors في l'équation d'activation تاعها واش عندي x2 mb. دونك نعاود نسمي هذه x2 وهذه m وهذه b. دونك init و la rédulgence يبقاو كيما راهم. pour la désactivation عندنا x4. دونك فيها غير x4، نسمي هذه x4 ولا نحيها
نحي هذه اللي عندي ندير بها، دونك تبقى لي هذه نطلعها شويه هكذا، نزيدها لي هكذا. دونك هنايا راني حققت ليطاب نيميرو 3. بور ليطاب نيميرو 4 عندنا لاكتيفاسيون تاعها سي x2 et m et b bar ou x3 et h. دونك راه يكون عندي زوج فروع اون باراليل، واحد في x2 et m et b bar والاخر في x3 et h، ولا ديزاكتيفاسيون تاعها سي x5. دونك جو بو كوبيي، يعني نقدر نكوبيي هذه المرحله كيما راهي، ندير كونترول سي ونهبط كوليها هنايا، نهبط كولات هكا، نعاود نحركها، نعاود كوليها هنا، دونك نهزها كيما راهي، نحركها حتى لهنا. دونك نفس غندير هادو اون باراليل، يكونو عندي دي برونش اون باراليل، نهز هذه نهبطها باش نقدر نزيد فرع واحد اخر على التوازي. الوغ هنايا في ليكواسيون عندي x2 m et b bar، دونك نابويي على هذه نديرها نورمالمون فيرمي، دونك سي ريغلي. اي لوطر برونش عندي x3 et h، دونك x3 et h نقدر نجيب هاد لو كونتاكت نسميه x3 اون باراليل مع h، يعني نفس الشيء نكوليه ونسميه h، سي h minuscule h. دونك هذا x3 et h راه يكونوا اون سيري اي اون باراليل مع هادو لي 3 كونتاكت. نهز ندير هنا، نعدل الخط تاعي شويه. دونك هذه لا كونديسيون داكتيفاسيون تاع ليطاب نيميرو 4، نعاود نسمي هذه x4، نفس الشيء ثاني نسمي هذه x4. بور لا ديزاكتيفاسيون عندنا x5، دونك يبقى نفس الشيما، نبدل برك هذا الكونتاكت نسميه x5. الوغ هنايا خدمت ليطاب نيميرو 4، نعاود نعدلها سما، نطلع هادو كامل لازم نطلعهم هكذا. دونك خدمت ليطاب نيميرو 4، نشوف ليطاب نيميرو 5. لاكتيفاسيون تاعها فيها x4 et f، لا ديزاكتيفاسيون سي x6. دونك تشبه ليطاب 6، نقدر نكوبيي ليطاب 3 باش تجيني الخدمة سهلة. دونك كوبيي ليطاب نيميرو 3 هذه، كوبييها نكوليها لتحت هنا، نهبطها. الوغ في نعاود دركا نعاود نسميها x5 ثاني هنا x5. لاكتيفاسيون تاع x5 سي x4 et f، x4 et f نبدل هذه نسميها x4 et f، دونك نبدل ثاني هذه نسميها f minuscule. نحي هذا الكونتاكت منحتاجوش، نربط هذا هنا، هاك نعدلها شوية. دونك بور لا ديزاكتيفاسيون عندنا x6، دونك نبدل برك اسم هذه x6
هكا نكون درت l'étape numéro 5. Alors l'étape numéro 6 فيها l'activation X5 et H et la désactivation X1 تشبه l'étape numéro 5. Je vais copier et coller l'étape numéro 5. Alors نعاود نسميها X6. La même chose ici. X6. Donc l'activation تاعها عندنا X5 et H. X5 et H. Donc نبدل هنايا X5 هنايا H. H minuscule. Alors la désactivation تاعها c'est X1. Donc خلصنا les étapes نروحو نحققو les actions تاعنا. دونك نديرو toutes les étapes ومن بعد ندير les actions. نقدر ندير كل étape مع l'action تاعها مي دو بريفيرونس تخليهم كامل في على الاخر. دونك عندي R égale X2 ou X3 ou X4 ou X5. معناها هادو لي 4 كونتاكت راح يكونوا en parallèle. دونك جيب un compact, copier, coller, هنايا نحركو شوية. أنا سي X2. Donc X2 en parallèle مع X3. En parallèle مع X4. نسمي هذا X3 وهذا X4. X4 وهذا X5. دونك في الشيما تاع الشيما لادير دون اكسيون كاين ان ديرجونس اون سيري. دونك راه يكون هادو كامل اون باراليل مع ان اري ديرجونس نورمالمون فيرمي. دونك نزيدو هنايا. دونك هادو كامل راح يكونوا مربوطين مع هذا مي اون باراليل. دونك كيما هكذا. هنايا راح نربطها مع اون سورتي. دونك اون سورتي. دونك اون سورتي كون فا ابولي ار. دونك هذا الرمز تاع لا سورتي كيما لا بوبين مي ما فيه والو لداخل ونربطو مع هذا. دونك هذه l'action R. Pour les actions D et M, je vais copier et coller l'action. On va dire les modifications nécessaires. Mais il faut faire attention quand je copie, je colle, parce que قادر ننسى حوايج. Alors هنايا je vais changer le nom. C'est D. D égale X2 plus X4. Donc نحي 3 و 5. Et j'arrange. Donc عندي X2 et ou X4. Donc هذه D. نروح la même chose, je vais coller ici et j'arrange. عندي l'action c'est M. C'est M. On va vérifier. J'ai pas tapé M. Alors M égale X3 ou X5. نحي الدو الكا. نعدل هذه. دونك هادو دركا درنا لي زيتاب لي زاكسيون. دونك كلشي خاصني خصوري لي بار ou bien l'alimentation. Donc je dois arranger. D'accord.
Donc, لازمني نزيد اون بار لي دو بار هادو بيان لي دو ليني داليمونطاسيون، واحدة على لاغوش وواحدة على لا. مي قبل ما نزيدهم جو دوا كونتي، لازم نحسب قداه برونش عندي. الوغ لازم يكونو ثاني ليسباسمون تاعهم كامل كيف كيف، يعني باش نقدرو نعدوها. الوغ نحسب هنايا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35. راح نزيد وحدة، كي نجي نزيدها نجي نحطها راه يقولي ليفت ولا لاخر، ولا نديرو بدا 2 سي 35. هاك نحط هنايا، لازم تبدالي من الفوق لتحت اي جو كونيكت. دونك من هنا دونك هكا تو لو شيما doit être alimenté. Voilà. نبدا لي كونتاكت شوي هكذا، نزيدو ارونجي نفس الشيء هذا. لازم نجبدها شوية، نكمل كامل الفروع. نزيد وحدة على الجهة اليمنى avec 35 بين. دونك حطها هنايا، نزيد نطلعها في لا ميم بوينت. دونك toutes les étapes et toutes les actions doivent être alimentées. لازم كامل alimentéهم ومن بعد نعاود نعدلهم. دونك هذا سي à peu près le schéma ladder de notre exercice de notre graphe 7. دونك نكون واضح واش كنت ندير. Donc en résumé عندي deux schémas, un schéma pour l'étape initiale, un schéma pour l'étape non initiale. واش راح يتبدل la condition d'activation, la condition de désactivation. et c'est un travail répétitif، عمل تكراري. ديما نعاود لو ميم شيما، راح يتغيروا غير شروط التفعيل شروط التخمير. اذا كان درت الجدول تاعي صحيح راح ندير شيما صحيح، اذا كان غلط في الجدول اوتوماتيكمون راح نغلط في الجدول. Donc c'est tout pour ces deux exercices. بنفس الطريقة نديرو le deuxième graphe 7 bien le deuxième schéma ladder. أتمنى يكون واضح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.